मधुपुर नामक गोटे गाँ थिला। से गाँ ठारू किछि दूर गोटे सुंदर नईटे बही जाइथाए। से नईरे गाँ लोक माने सेमानंकर समस्त नित्यकर्म करती। जहा कह राजू भाई, एई नईटा अछि बोली आमे बहुत शांति रे बंचुछंती। ए नई पानी को नहीं पिउछंती, खाद्य रे व्यवहार करूछंती एवं चाष कार्य रे मध्य व्यवहार करूछंती। तू ठीक कहलु मधु भाई। ए नई आशीर्वाद स्वरूप भगवान आमको उपहार देइछंती। जदि ए नई नथांता ताहले जणा नहीं आमे की असुविधा भोग करितांते। ओ एपाखरे सरस्वती पूजा पाखई आसुथिबारु गाँर संजय और विजय कथा हेले। अरे विजय, सरस्वती पूजा आउ 5 दिन रहिला। एथर आम गाँव रे सरस्वती पूजा करिबा ना करिबा नहीं। आर गाँव रे तो एबेठारु सजा साज्य कार्य हेलानी। आबे संजय, खाली तोर मोर कथा हेले कौन होई जिवो कि? पूजा करिबार तो कहार मन नहीं, तेणु कहार देखा दर्शन नहीं। हौ चाल, ए विषय रे आमे क्लब प्रेसिडेंट पाखरे कथा हेबा, देखिबा सिए कौन कहूची। दुई जन एपरी कथा होई गाँ प्रेसिडेंट पाखकू गले एवं सेठारे पहुंचिबा परे विजय कहिला, अरे प्रेसिडेंट मुन्ना भाई, आमे एथर सरस्वती पूजा करिबा ना करिबा नहीं। चालू ना ये पूजा विषय रे गोटे मीटिंग बसाइबा। अबे संजय और विजय, तुमे दुई जनकर ताहले एबे निद भांगिला। पूजा पाई मीटिंग पाखापाखी 10 दिन पूर्वरु सरिलानी ओ आजि ठारू गाँ रे टेंट बंधा कार्य हेबो। तुमर तो देखा दर्शन नथिला, एबे आसिकी कहूच कौन ना पूजा हेबो कि नहीं। यह सुनी विजय और संजय टिके लज्जित होई गले ओ गाँ रे पूजा हेबा कथा सुनी मध्य टिके खुशी हेले। एवं धीरे धीरे समय गड़ी राति हेला। राति हेबा परे गोटे भयंकर भूत भोकिला अवस्था रे जंगल रे बुलुथिला। बुली बुली से किछि शिकार न पाइबारु मधुपुर नई पाखरे पहुंची कहिला, अरे मु तो बहुत समय हेबो खाद्य खोजी खोजी थकी गलेनी। लागुचे मते आज खाद्य मिलिबो नाही, तेणु ए नईर पानी पेई रही जेबे ओ काली सकाळ हेबा परे खाद्य खोजिबे। भूत एपरी कही नईर पानी पीला। नईर पानी पीबा परे ताकू पानी बहुत भल लागिला। तेणु से कहिला, अरे बा, केते सुंदर पानी। एपरी सुंदर पानी मु मो जीवन रे केबे भी पी नथिले। जाउचे किछि दिन ए नदी कूल रे रही जेबे ओ खाद्य न मिलिले एई पानी पी भोक मेंटाइबे। एपरी कही भूत सेठारे रहिला। हेले भूत को पानी रे रहुथिबा दृश्य गोटे मदुआटे देखिला ओ से कहिला, अरे ये कौन? आम नई रे गोटे भूत रहुची। मते ए सब कथा आम गाँ लोकन को कहिबाकू पड़िबो, नहले ये भूत आम गाँ लोकन को गोटी गोटी करी मारिकी खाइबो। मदुआ एपरी कही रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे से तांको गाँ रो किछि लोकन को कहिला, अरे गाँ वाला, दया करी नदी को पानी आनिबाकू जाओनी किंबा नदी पानी व्यवहार करनी। अरे रघु भाई, तमे जानिछ नदी हेउची आम जीवन। आमे नदी पानी व्यवहार न कले बंचिबु केमिति ओ नदी को जीवनी काहींकी? अरे भाई, मु काली राति रे मद पी आसुतिली। आसिला बेले देखिली गोटे भयंकर भूतटे आम नदी रे रहिला ओ से कहूतिला किछि दिन सेठारे रहिबा पाई। अबे रघु भाई, तो मुंड काम करूनी। लागुची काली राति रे तू टिके अधिक मद पी देइतिलु, तेणु तते अधिक निशा होई जाइतिला। कहिला कौन ना आम नदी रे भूत रहुची, तेणु जा एकथा आउ कहा पाखरे कहिबु। एसबु कथा सुनी मुखिया कहिले, अरे ए जदू, तू एपरी रघुर मजा उड़ाना। मानुची से मद पिए, जदि से भूत को सतरे देखिथिबो ताहले भाब आम गाँ लोकंकर कौन हेबो। तेणु आज गोटे दिन केही भी नदी पाखकू पानी आनिबाकू जाउनी। ओह, आज राति रे आमे किछि जण नई पाखकू जिबु। जदि सेठारे सतरे भूत थिबो ताहले काली ठारू केही भी नई को जीवनी। मुखिया ठारू एपरी कथा सुनी रघुर मन टिके खुशी होई गला एवं राति हेबा परे मुखिया जदू और रघु नई पाखकू गले
ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ନଈ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ନଈ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୂତକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମୁଖିଆ, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ନା ଏଟା ମଦୁଆଟା। ମଦ ପିଇ ଏପରି ମିଛ କହୁଥିବ। ଆମେ ତ 1 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି, ହେଲେ କାହିଁ ଏଠି ଭୂତ ତ ଭୂତ, ଗୋଟେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦୁଆ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ନଈତୁଠ ପାଖକୁ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତଟେ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟେ ପାଇଗଲି ରହିବାକୁ। ଏଇଠାରୁ ମଣିଷ ରହୁଥିବା ବସ୍ତି ପାଖରେ, ତେଣୁ ମତେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଛି। ଆଜି ଛୋଟ ଛୁଆଟାର କଅଁଳିଆ ମାଂସ ଖାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଖିଆ, ଯଦୁ ଓ ରଘୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ମୁଖିଆ ଗାଁରେ କହିଲେ, ଶୁଣ 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 ଗାଁବାଲା, ଆଜିଠାରୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବନି। କାରଣ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ରହୁଛି, ଯିଏକି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଏସବୁ କଥା କ୍ଲବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶୁଣି ଟିକେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାରଣ କାଲି ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଭସାଣି। ଯଦି ସେମାନେ ନଈକୁ ନ ଯିବେ ତାହେଲେ ଠାକୁର କେମିତି ଭସାଇବେ ଓ ପ୍ରସେସନ କିପରି କରିବେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏପରି ଭାବି କ୍ଲବ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ କ୍ଲବ ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଁରେ କଣ ସବୁ ଚାଲୁଛି ତମେ ତ ଶୁଣିଥିବ। କାଲି ହେଉଛି ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଭସାଣି। ଯଦି ଆମେ ନଈ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ତାହେଲେ ଠାକୁର କେମିତି ଭସାଇବା? ଆରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ, ସିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କହିଲ ଏ ଯୁଗରେ ଭୂତ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଓ ଏମିତିରେ ଆମେ ମଦ ପିଇବା ପରେ ସତରେ ଯଦି ଭୂତ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଡରିବ। ବିଜୟର ଏ କଥାରେ କ୍ଲବ ଛୁଆ ନଈକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ତା ପରଦିନ ହେଲା। ଭସାଣି ପାଇଁ ବେଣୁସ ବେଣୁସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସି କ୍ଲବ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ କ୍ଲବ ପିଲା ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଗୋଟେ ବି କ୍ଲବ ଘର ପାଖକୁ ଆସୁନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ସଞ୍ଜୟ ଓ ବିଜୟ ଆସିଲେ। ୟାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ, ଆରେ ସଞ୍ଜୟ ଓ ବିଜୟ, ତୁମେ 2 ଜଣ ଆସିଲ। ବାକି କ୍ଲବ ପିଲା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କଣ ଆଜି ଠାକୁର ବୁଡ଼ାଇବା ନାହିଁ କି? ଆରେ କଣ କହିବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ, କାଲି ସବୁ ଭସାଣି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଭୂତ ଭୟରେ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ଠାକୁର ବୁଡ଼ାଇବା। ବିଜୟର ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଓ ତାପରେ ଠାକୁର ନେଇ ନଈ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସତ, ହେଲେ ଭୂତ କଥା ଭାବି 3 ଜଣ ଟିକେ ଡରିଲେ। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ବିଜୟ କହିଲା, ଆରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ, ତମେ ଜମା ବି ଡରନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛି, ପାଣିରେ ପଶି ଦେଖିବି। ଯଦି ପାଣିରେ କେହି ନଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁର ବୁଡ଼ାଇବା ଓ ଯଦି ମତେ ପାଣିରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଠାକୁରକୁ ଏଇଠାରେ ରଖିଦେଇ ପଳାଇବା। ଏପରି କହି ବିଜୟ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ ପାଣିରେ ପଶିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ସଞ୍ଜୟ ଓ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ, ପାଣିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ମିଛ କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଠାକୁର ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସ। ବିଜୟ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ପାଣି ତଳେ ଥିବା ଭୂତ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଲାଗୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଶିକାର ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିছে। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଉଛି ଶିକାରକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଭୂତ ଏପରି କହି ବିଜୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ଏବଂ ଉପରୁ ସଞ୍ଜୟ ଓ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ବିଜୟକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡରରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଆମେ ତୋତେ ଭସାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ହେଲେ ଇଏ କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଭୂତ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ତାକୁ ରକ୍ଷା କର ମା, ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏପରି କହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଭିତରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଭୂତକୁ ମାରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ତାପରେ ବିଜୟ ହଠାତ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ସଞ୍ଜୟ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା
यह देखि प्रेसिडेंट पचारिले, अरे सांग विजय, तू कुआडे जाइथिलु ओ हठात तू एपरी पानी रे बुड़ी गलु कहिकी? कौन तू भूत देखिलु कि? प्रेसिडेंट ठारू एपरी कथा सुनी जहाँ भी किछि घटिथिला विजय सबु कथा गोटी गोटी करी कहिला। एकदा गोटिए भूत खाद्य खोजी खोजी आसी माधवपुर नामक गोटिए गाँव रे पहुँचिला और देखिला सेठारे बहुत लोक अछंती। एहा देखि कहिला, अरे एठारे तो अनेक मनीष रहउचंती, जाउछि यांक भितरु गोटे मनीष को धरिके खाइबे। हेले जदि यांक भितरु जन को मारिके खाए ताहले अन्य गाँ लोक एठारु दौड़िके पलाइबे ओ गुणिया को डाके मते बंधीन करिदेबे। तेणु मते किछि गोटे उपाय खर्च करे यांको समस्त को खाइबा को पड़िबो। एपरी कही भूत किछि बाट आगकू जाइछि। हठात देखिला किछि लोक जगन्नाथ मंदिर पाखरे छिड़ा होइचंती। हे प्रभु जगन्नाथ, मु बहुत दुखी मनीष, मोर घरे खाइबाकू किछि भी नाही। मु सबु बेले खटिकी टंका रोजगार करूछि, तेणु मो पुअर गोटे चाकिर कराई दियो प्रभु। हे प्रभु जगन्नाथ, मो पुअर देह बहुत खराब, ताको अनेक डाक्तर देखाई अनेक मेडिसिन देलिनी, हेले से एपर्यंत ठीक होइनी। दयाकरी आपण आशीर्वाद करंतु जेमिति मो पुओ शीघ्र ठीक हो जिवो प्रभु। एसबु दृश्य भूत देखि ता मनरे गोटिए बुद्धि जुटिला। तेणु से कहिला, अरे प्रत्येक लोकंकर किछि ना किछि समस्या अछि ओ से समस्यार समाधान करिबा पई जगन्नाथ मंदिर पाखकू आसुचंती ओ जगन्नाथ मंदिर पाखरे निज दुख जणाउछंती। तेणु मु जगन्नाथको रूप धरी ए लोकंको पाखकू जिबे ओ तांको समस्यार समाधान करिबाकू कहि गोटे गोटे मारिके खाइबे। भूत एपरी मने मने उपाय भाबी रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे मंदिर पाखकू आसिला ओ देखिला अनेक लोक मंदिर पाखरे रुंडित होइचंती। से एई मौकार फायदा उठाई सेठारु अदृश्य होइगला एवं जगन्नाथको रूप धरी लोकंक सामने प्रकट हैला। यह देखि गाँ लोक माने आश्चर्य होइगले। एसबु दृश्य देखि राजू नामरे गोटे लोक कहिला, हे प्रभु जगन्नाथ, आपण आमको देखा देले, तेणु आम जीवन धन्य होइगला। प्रभु देख, मु आपनकु सबु बेले मो दुख कथा जणाए। आपण जानिछंती मु केते गरीब, तेणु मोर सहाय्य कर प्रभु। अरे ओ भाई, तमे कोन खाली जगन्नाथंकु तम दुख जणाओ, मु मध्य जणाए। तेणु प्रभु प्रथमे मो समस्यार समाधान करिवे ओ तापर जाई जहर सहाय्य करिबा कथा करिवे। तेणु प्रभु आपण मो साथी रे मो घर को चलंतु। अरे अरे, तमे दुई जण कोन आइल नाथिया? प्रभु खाली तमर दुख शुणिबे, मु भी प्रभुंकु मो दुख जणाउची। से मध्य मो समस्यार समाधान करिवे, तापर जाई तमर सहाय्य करिवे। एहा सुनी भूत मने मने भाबिला, हौ रे, तमे केते झगड़ा लागिबा कथा लाग। मु तुम समस्तंको मो पेटर भोजन करिबे, खाली किछि दिन अपेक्षा कर। भूत एपरी भाबी कहिला, अरे मोर प्रिय बश्च माने, तमे एपरी निज निज भितरे झगड़ा लागनी। मु तुम मानक समस्यार समाधान करिबाकू आसीछि, तेणु जेते पर्यंत तुम समस्या समाधान होइनी सेते पर्यंत मु कुआडे जीविनी। भूत ठारू एपरी कथा सुनी सबु लोक खुशी होइगले ओ भूत को रहिबा पई गाँ रे गोटिए घर देले। आज ए मूर्ख लोकन को छाड़ी देले, तेणु आज गोटे दिन मो भोक को चापिकी रखिदेबे ओ काली हेबा परे गोटे गोटे लोकन को नहीं मारिके खाइबे। भूत एपरी कही रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे भूत रहितिबा घर सामने लोकंकर लाइन लागिला। लाइन अनुसारे मधु नामरे गोटिए लोक आगे भूत पाखकू गला ओ सेठारे पहुंची कहिला, हे प्रभु जगन्नाथ, मो चाष जमी रे जमा भी चाष हेउनी, तेणु मो पाखरे खाइबा पई किछि भी खाद्य नाही किंबा चलिबा पई टंका नाही। तेणु आपण मो चाष जमी ठीक करिबा सह मते अनेक टंका दियंतु, जेमिति मु मला पर्यंत बसिकी खाइले भी सरिबो नाही।
ଏହା ଶୁଣି ଭୂତ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ଭଗବାନ? ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ଭୂତ ଯିଏ ତତେ ଏବେ ଏଇଠାରେ ଖାଇବ ଓ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଭୂତ ଏପରି କହି ସେଇଠାରେ ମଧୁକୁ ମାରିକି ଖାଇଲା ଓ ଏପାଖରେ ଲାଇନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କଥା ହେଲେ, ଆରେ ଏତେ ସମୟ ହେବ ସେ ମଧୁ ପାଇ ଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି କାହିଁକି? ଲାଗୁଛି ସେଟା ବୋଧେ ଲୋଭିଆଟା, ଆଜି ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିକି ଆସିବ। ଲୋକେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଭୂତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ନେଇ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଗାଁ ବାଲା, ସେ ମଧୁ ମତେ ତାର ଅନେକ ସମସ୍ୟା କହିଲା, ତେଣୁ ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛି। ସେ ଆସୁ ଆସୁ କାଲି ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ଆଜି ପଳାଅ, କାଲିକି ଆସିବ। ଭୂତ ଏପରି କହି ତାର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖାଇ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜି ତମ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ହଉ, ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଓ କାଲି ହେବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଖାଇବି। ଭୂତ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବଦିନ ପରି ଅନେକ ଲୋକ ପୁଣି ଭୂତ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲାଇନ ଦେଲେ ଏବଂ ଭୂତ ମଧ୍ୟ ମଣିଷଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ମାଧବପୁର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ରମେଶ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରେ। ସେ ମାଧବପୁରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ସଙ୍ଗୀତା ଶୁଣୁଛ, ଆର ଗାଁ ମାଧବପୁରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବି ଆମ ହଜି ଯାଇଥିବା ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଏପରି କହି ରମେଶ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ମାଧବପୁର ପାଖକୁ ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ପରି ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଳି ଆଜି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଠାରୁ ପଳାଇବି ଓ ରାତିରେ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ କେହି ବି ନଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି। ଏପରି କହି ରମେଶ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ରମେଶ ଭୂତ ରହୁଥିବା ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏଠାରେ ତ କେହି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ ସମୟ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକଲା ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି। ଏପରି କହି ରମେଶ ଯେମିତି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ଦେଖିଲା ଯାହାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ, କାରଣ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଆଇନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଭୂତ, ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନଉଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ଓ ସେ ତତେ ଗୁଣିଆ ଡାକି ମାରିଦେବେ। ଆରେ ଏ ମଣିଷ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଜାଣିପାରିଲୁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ମୋ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖିଛେ ସେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିନି, ତେଣୁ ତୁ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଭୂତ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ରମେଶ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଭୂତ, ତୁ ବହୁତ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେଲୁ, ଏବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତକୁ ମାରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ପ୍ରଭୁ ଏପରି କହି ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ସେଇଠି ଭୂତକୁ ମାରିଦେଲେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ରମେଶ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ସନ୍ତୋଷ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାର ପେଟ ପୋଷେ। ତାର ପରିବାର ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ
बहुत भक्तिर सह पूजा करे, तांकु ही निज परिवारर सदस्य बोली भावे। हे प्रभु रामचंद्र, मोर परिवार बोली आपण, मु आपणଙ୍କୁ मोर बापा माँ बोली भावे। आपणଙ୍କ आशीर्वादरु मु अल्प टंका रोजगार कले मध्य बहुत खुशी रे अछि। तेणु आपणଙ୍କ आशीर्वाद मो उपरे एपरी रही थाउ प्रभु। एपरी कही संतोष जंगल को काठ काटिबा पाई गला। से गला बेले देखिला बाटरे किछि स्वर्ण मुद्रा पड़ी थाए। प्रकृत रे से स्वर्ण मुद्रा प्रभु रामचंद्र आशीर्वाद स्वरूप संतोष को देइथिले। स्वर्ण मुद्रा देखि संतोष कहिला, अरे बा, ये तो स्वर्ण मुद्रा परी लगुछि। याकु जदि नहीं बजार रे विक्रय करे ताहले मु बहुत धनी होई जिबी। हे प्रभु रामचंद्र, मु जानिछि एसबु हेउछि आपणଙ୍କ आशीर्वाद। आपण मो दुख न देखि पारी मते साहाय्य करिसंती। एपरी कही संतोष से स्वर्ण मुद्रा को नहीं बजार गला और सेठारे पहुंची स्वर्ण मुद्रा बिकी बहुत टंका आनिला एवं घरे पहुंची कहिला, अरे भगवान मो उपरे आशीर्वाद करी अनेक टंका साहाय्य कले। तेणु मु ए टंका को ठीक बाटरे व्यवहार करिबी ओ मो परिश्रम केबे भी बंद करिबी नहीं। राजू एपरी कही रहिला एवं धीरे धीरे दिन पर दिन गड़ी गला। राजू आनिथिबा टंकारे सर्वप्रथम एक सुंदर घर तोलिला एवं निज पाई अनेक जमी किनिला, जेउथिरे से बहुत चाष कला। ओहो, शेषरे बहुत परिश्रम करी मोर बहुत भलो चाष होईची। तेणु याकु नहीं बजार रे बिक्री करिबी। हेले आज तो समय होई गलानी, आज आ बिक्री करी हेबनी। तेणु काली आसी समस्त चाष नहीं बजार रे विक्रय करिबी। एपरी कही संतोष घर को फेरिला। हेले आपण माने जानिथिबे गाँ रे बहुत खल प्रकृतिर लोक अछंती, जेउ माने अन्यर सुख देखि पारंती नाही। ठीक सेमिति संतोषर सुख गाँर दुईटी भाई राजू और बिजू देखि सही पारिले नाही। अरे भाई बिजू, देखुचु तो ये संतोष को दिन थिला ये खाइबा को पाउ नथिला। दिने खाइले 5 दिन उपास रहुतिला। हेले एबे केमिति टंका हेला बोली आम आगरे बहुत गर्वर सह चलुची। ए भलिया लोक बंचिबा अपेक्षा मरी जिबा भलो। अरे तू ठीक कहलु, ए संतोष रो बहुत गर्व होई गलानी। याकू देखिला बेलकू मो छाती रे निया जली जाउची। ए भलिया गरीबी लोक आम गाँ रे रहिबा अपेक्षा मरी जिबा भलो। तेणु भाई चल आज राति रे ए संतोष को जीवन रु मारी देबा। एमित्रे तार केही भी नाहंती। याकू मारी देई यार समस्त जागा बाड़ी और धनरत्न नहीं आमे धनी होई जिबा। बिजुरो एकथारे राजू राजी होई गला एवं राति हेबा परे संतोष सोई पड़ी थाए। एतिकी बेले राजू और बिजू संतोषर घर को पशिले और तापरे राजू गोटिए छुरी नहीं संतोषर छाती रे भूसी देला, जहा द्वारा संतोषर सेई तारे मृत्यु घटीगला। और तापरे बिजू कहिला, आबे राजू लागुची संतोषटा बोधे मरीगला। एबे समस्त धन संपत्ति आमर होईगला। हो एबे चल आउ विलंब न करी संतोष को जंगल रे केउटी पोती देबा। नहले जदि याकू आमे मारिछंती बोली गाँ वाला जानिबे ताहले आमको मध्य मारी देबे। बिजू एतिकी कहिबा परे दुई भाई मिसी संतोष को नहीं गोटे जगह रे पोती देले। और तापरे राजू कहिला, अरे भाई आम बाटरे कंटा एबे सफा होई गला। एबे आमे बहुत टंकार मालिक होई गले। हो चल आउ बेसी विलंब न करी एठारू पळाइबा। एपरी कथा होई दुई जण सेठारू पळाई आसिले एवं सकाळ हेबा परे दुई भाई गाँर लोकंकु कहिले संतोष तार समस्त धन संपत्ति आम दुई भाईको नारे करिदेई कुआडे पळाइची। एमिति मिछ कही दुई जण भाई संतोष घरे रहिले। किछि समय बीतिबा परे बिजू राजू को कहिला, अरे राजू, जेतेबेले आम पाखरे टंका नथिला सेतेबेले मोर गोटे बड़ स्वप्न थिला। एबे आम पाखरे अनेक टंका होई गलानी। तेणु मु जाउची मो स्वप्न पूर्ण करी आसीबी। सेते पर्यंत तू घर उपरे ध्यान रखी था। एपरी कही बिजू सेठारू पळाइला एवं धीरे धीरे समय गड़ी राति होई गला। राति हेबा परे संतोष समाधिरू
ହଠାତ୍ ତାର ଭୂତ ବାହାରିଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନୀ ହୋଇଥିଲି, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ପଡି ସେ ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ମତେ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ପୋତି ଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଯାଇ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏପରି କହି ସନ୍ତୋଷ ଭୂତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲା ଓ ତା ଘରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜୁ ଖଟରେ ଶୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାଜୁକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଛୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମାରିଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ମତେ ମାରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଖୁନିକୁ ମାରିଦେଲେ, ହେଲେ ୟା ଭାଇ ବିଜୁକୁ ମାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପଳାଉଛି, କାଲିକି ଆସିଲେ ସେ ବିଜୁକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବେ। ଏପରି କହି ଭୂତ ତାର ସମାଧି ପାଖକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବାଟରେ ବିଜୁ ଫେରୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଜୁ, ତୁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମତେ ମାରିଦେଲୁ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଏପରି କହି ଭୂତ ବିଜୁକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ବିଜୁ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏ ଭୂତ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷର ଆତ୍ମା ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟେ ବାବା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ କହିଲା, ହେ ବାବା, ମତେ ଏ ଭୂତଟାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଇଏ ମତେ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୂତ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ବାବା କହିଲେ, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଭୂତ, ତୁ ସେଇଠାରେ ରହିଯା ଓ ଏ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ବାବା, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ। ନିରୀହ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମାରେ ନା କିମ୍ବା ଶାସ୍ତି ଦିଏ ନା। ଏ ବିଜୁ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମତେ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଦିଅ ବାବା। ହେଲେ ବାବା ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କହିଲେ, ହଇରେ ଦୁଷ୍ଟ ଭୂତ, ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ତୁ ଏପରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ମତେ ମିଛ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଛାତି ଚିରି ଦେଖାଇଦେଲା ଓ ବାବା ଦେଖିଲେ ଭୂତ ଛାତିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଓ ସୀତା ଥାଆନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବାବା ଡରିଗଲେ, କାରଣ ସେ ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ କେବେ ବି ଦେଖି ନଥିଲେ। ବାବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭୂତ ସତ କହୁଛି। ତେଣୁ ବାବା ଆଉ ସେ ଭୂତକୁ ରୋକିଲେ ନାହିଁ ଓ ଭୂତ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଇଠାରେ ବିଜୁକୁ ମାରିଦେଲା ଓ ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା।